डेफिनेटली सुहेल अफरीदी के ऊपर जो FIRs हैं या उनके ऊपर जो रिजर्वेशन है वो ताज़ा साहब ने बताए। अब देखते हैं कि अगर वो उसके कागजात एक्सेप्ट होते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उसको वोट मिलेगा, अगर नहीं होता तो फिर वोट मिलेगा। अपना कैंडिडेट लाएगी अपोजिशन? ये तो डॉक्टर इबाद लीडर ऑफ द अपोजिशन वही बता सकते हैं कि किसको लाना चाहते हैं। सर आप खुद पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, सुहेल अफरीदी स्टूडेंट यूनियन से उन्होंने शुरू किया उसी जमात में, तो उस नामजदगी को कैसे देखते हैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर? देखिए उनको अपनी पार्टी ने जो है अब तो आज़ाद ग्रुप है उसने उनको नॉमिनेट किया है, लेकिन उस ग्रुप पे अभी तक कोई एतमाद नहीं है कि वो दिन में 5 फैसले बदलते हैं। तो नॉमिनेशन पेपर तक इंतज़ार करें, जब फाइनल हो जाए तो फिर मैं कमेंट्स कर सकता हूँ। थैंक यू। एमल वली भी मौजूद थे, तो तब्दीली तो हुकूमत की बात हो रही है, आपका भी नाम आ रहा है कि आप चाहते हैं कि वहाँ अपोजिशन की हुकूमत बने। देखिए मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो गवर्नर हूँ, मैं तो अपना एक रोल प्ले करना है, हुकूमत और अपोजिशन का आपस में करने को क्या करना है। अपोजिशन के पास इतनी अददी हैसियत है कि ये तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास अब तो हुकूमत के पास बल्कि आज़ाद अरकान जो है वो 91 है और अपोजिशन के पास 52 है। क्यों उदास करते हो? ये सर्दियों की शामों में ये शेर किस हवाले से था और किसके लिए था? आपके लिए मैं तो इतना उदास ये सर नहीं हूँ। इस्तीफा के बारे में बता दें, इस्तीफा आपको मौसूल हुआ या नहीं? नहीं, अभी तक मुझे इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। जैसे मुझे ये नोटिफिकेशन की टाइमिंग बड़ी अहम है और इसको किया इसी वजह से किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा सके, उनको आज़ाद करार देंगे ताकि उनके ऊपर पार्टी का जो है कि वो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। तो ये इसी सिलसिले की कड़ी मुझे नज़र आ रही है, इसी वजह से किया गया है। आपकी नंबर गेम पूरी है सर? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह 92 है वहाँ पे, अपोजिशन के 54 हैं। तो अब देखते हैं कि क्या नंबर्स और आपके आगे- साथ हैं सर? हाँ हैं इंशाल्लाह। तो 93 है आपके बिल्कुल सर। देखें उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में भी, लेकिन स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में कोई इमरान खान के साथ अगर नहीं जाएगा तो उसकी पॉलिटिकल कोई फ्यूचर उसका नहीं होगा। तो इसी वजह से इंशाल्लाह मेरे ख्याल में सारे हमारे साथ जाएंगे कि क्योंकि उनको उनका ये कुछ लोगों ने छोड़ा है ना इमरान खान को, तो ख़त्म हो गए, अगला इलेक्शन हार गए, तो मेरे ख्याल में कोई ये रिस्क नहीं होगा। कोई नया सरप्राइज आ सकता है सर? बताया जा रहा है कि नया सरप्राइज आ सकता है? 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जो 22 MPs के बारे में कहा जा रहा है कि बैनर पे जमा कराई है, क्या वो इन जो CM के इंतखाबात होंगे इसमें की उतर नहीं जाएंगे? देखिए ये 22 MPA जो थे ये 26वीं तरमीम में नहीं थे, ये इलेक्शन से पहले वाली बात है जो हमने सुनी है, लेकिन अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि हैं कितने हैं, कौन कौन है। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में अगर किसी ने दिया भी होगा उस वक़्त हल्फनामा, तो अभी भी वो इमरान खान को छोड़ेगा नहीं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इस वक्त पाकिस्तान में भी और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी इमरान खान को छोड़ेगा उसका पॉलिटिकल मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, सुहेल अफरीदी अच्छा लड़का है, हमारे साथ तो जब छोटा था उस वक़्त से ISF में था, फिर यूथ में था, अच्छा लड़का है, यंग है, एनर्जेटिक है। अल्लाह करे कि जो खान साहब की एक्सपेक्टेशन हो उससे जो सूबे की आवाम की एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो। सर आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि सुहेल अफरीदी KPK की मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए KPK को संभाल लेंगे? देखिए ये तो कोशिश होती है हर एक बंदे की, और ये ठीक है उसका तजुर्बा इतना नहीं है, लेकिन सीखने की एबिलिटी होती है हर एक आदमी की। कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो अगर वो सीनियर्स के मशवरों से और सबको मिला के अगर कलेक्टिव डिसीजंस लें तो फिर इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है जो नहीं हल। सर अपोजिशन मुत्तहिद हो गई है, इजलास भी तलब कर लिया गया है, क्या खबर की कोई गारंटी बच सकती है? देखिए ये तो अभी कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 92 और 54 का फ़र्क है, या 93 का और 54 का, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल में कोई इस वक्त अगर कोई जाना भी चाहे तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका मुस्तकबिल ख़त्म हो सर जाएगा। अली में गंडापुर की स्थिति पर क्या कहेंगे? क्या अब पार्टी मजीद मुस्तहकम हो सकती है, सूबे में तरक्की आ सकती है? सर देखिए ये तो खान साहब का फैसला है, लगाया भी उन्होंने है, हटाया भी उन्होंने है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है जो वो बेहतर कर सकते थे। अभी सुहेल अफरीदी साहब को मौका मिला है, इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट होगी उनके साथ। सूबे के अवाम के लिए जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इमरान खान साहब की रिहाई का मसला है, हमारी सारे जितने भी हमारे दोस्त हैं इंशाल्लाह फुल फिट सपोर्ट होगी सुहेल अफरीदी की। इमरान खान की जानिब से कोई और तब्दीली भी सामने आ सकती है वज़ीर आला की तब्दीली के बाद? वो तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो मेरे ख्याल में तो अब तब्दीली मुश्किल है। सर सुहेल अफरीदी की जो नामजदगी है बड़ी सरप्राइजिंग थी, तो क्या आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग थी?
نہیں دیکھیے سہیل افریدی سرپرائزنگ تو نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کوئی ینگ انرجیٹک آدمی کو لانا چاہتے تھے جو پہلے سے ان کے ساتھ ہو، تو یہ سارا کرائٹیریا تو وہ پورا کرتے ہیں، آئی ایس ایف میں رہے ہیں اور ووکل ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، تو یہ سارا تو پورا کرتے ہیں، انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ کیا سہیل افریدی آپریشن کو رکوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو بھی وقت ثابت کرے گا، کوشش اپنی پوری کریں گے انشاءاللہ۔ فیصلہ تو ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد بھی یہاں پر میٹنگ چل رہی ہے، گنڈاپور امام علی خان صاحب موجود تھے، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ گورنر خیبر پختونخوا موجود تھے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ پتہ نہیں، یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو عمران خان صاحب کا جو سی ایم نومینیٹ کیا ہوا ہے اسے نہیں لانا چاہتے اور جان بوجھ کے مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں اور یہ مسئلے کریٹ کر کے ہی چھوڑیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہماری میرا پانی میری مرضی کی وجہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اس طرح سے نعرے لگ رہے ہیں، تو کیا جواب دیں گے اس پر آپ؟ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، مریم نواز کہتی ہے میری پانی میری مرضی ہے، پنجاب میری ہے ہمارا ہے، اور سندھ والے کہتے ہیں مرسو مرسو سندھ نہ دیسو۔ اگر ہم یہ بات کریں ہمارے منرلز ہمارے صوبہ ہے، ہمارے اختیارات ہے، اگر ہم یہ بات کریں گے تو ہمیں غدار ڈکلیئر کر دیں گے۔ میں پتہ نہیں حیران ہوں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں پاکستان کو دھڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بلوچستان والے اگر یہ کہیں کہ ہمارا گیس ہماری مرضی، ہمارے منرلز ہماری مرضی، تو پھر ہمیں غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں تو کچھ نہیں کہتے۔ سہیل افریدی کا نام آیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے، ینگ ہے، نوجوان ہے، اب کس طرح فیصلہ ہے خان صاحب؟ کیا کمنٹس کریں گے اس پر؟ بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ خان صاحب علی امین صاحب پہ بھی اعتماد رکھتے ہیں، وہ ان کا پرانا کھلاڑی ہے، اور انشاءاللہ وہ جلد علی امین کو بھی ذمہ داریاں دیں گے اور وہ چینج آئے گا انشاءاللہ۔ نے آیا ہے، آپ کے دوست بھی ہے، ساتھ کام بھی کیا ہے، کتنے خوش ہیں آپ اس نام سے اور کیا توقعات ہیں سہیل افریدی سے؟ بالکل جی، یقیناً خوشی ہم سب کو ہے کیونکہ ہمارا آئی ایس ایف کا دوست ہے، ہمارا ساتھی رہا ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس کے ساتھ کام کر کے، اور جس طرح سہیل نے اپنی منسٹری چلائی مواصلات کی، جو سب سے بدنام زمانہ منسٹری تھی، اور اتنی کم عمر میں اس نے اتنی اچھی طریقے سے اس منسٹری میں ڈلیور کیا، تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایز اے چیف منسٹر بھی وہ خیبر پختونخوا کی عوام کی خدمت سب سے بہترین انداز میں کرے گا، اور خان کا جو اعتماد ہے وہ اس کا جو پہ یقین ہے انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کو نبھائے گا۔ اپوزیشن کی کوشش یہ ہے کہ ان کا اپنا سی ایم آئے، وہاں پر بھی کوششیں جاری ہے، ملاقاتیں بھی جاری ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے غالب، تو جمہوریت ہے، ان کو حق ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہے کر لیں، اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیں، انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اس کو جب بنایا جا رہا ہے تو یہی تو پاکستان میں تاریخ ہے کہ پنجاب کی اس کو ضرورت ہے، اگر پنجاب اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نہ سندھ کی ضرورت ہے نہ پختونخوا کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو آنے والے اوقات کے لیے تیار رکھا جا رہا ہے تو میرے خیال میں پھر یہی اس کو بیان دیا گیا ہوگا۔ تھینک یو۔ معذرت پہ مجبور کیا آپ کو؟ نہیں، جو میں نے سوالات اٹھائے تھے اس کی وضاحت ہو گئی تو بس معذرت کر دی۔ تو وزیر اعظم کی بریفنگ سے آپ مطمئن ہو گئے ہیں؟ جس طرح کے ریئر کی آپ نے بات کی کہ پھر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ گفٹ لے کے گئے تھے۔ وزیر اعظم کی بات ہے، وزیر اعظم کا عہدہ میرے لیے ایک بہت عزت دار ہوتا ہے، اور اگر وہ مجھے ایک بات کرے گا تو میں میرے پہ یہ ایک فرض ہے کہ میں نے مطمئن ہے۔ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ گلی کوچے میں گھوم رہا ہے اور وہ ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے، اور اگر وہ مجھے ایک بریفنگ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہی از آلسو اوننگ اٹ، تو یس آئی ہیو ٹو اون اٹ۔ مطلب سیکورٹی واپس دے دی گئی یا پھر اگر دیں گے تو لیں گے آپ؟ This is not loaded question. So that was loaded. No, not loaded question. Just my own question. Do you know who am I? Yeah, I know. And do you know how I have become a senator? I know. Now I know. Okay, now you know. Now. Yeah. And یہ بھی پتا ہوگا کہ مجھے گھر کیوں ملا ہے اور کیسے ملا ہے؟ اب نہیں، وہ تو نہیں پتا، وہ بتائیں گے تو ظاہر بات پتہ چلے گا۔ چلو نا، یہ کیسا تم کس طرح کے وہ جرنلسٹ ہو؟ پھر تم کہتے ہو کہ ہمارا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ نہیں، مذاق اڑائیں گے اور آپ آج تسلیم کرتے ہو کہ یہ لوڈڈ کویشچن نہیں ہے۔ جی نہیں، آپ نے الزام لگایا تھا کہ وہ لوڈڈ جرنلسٹ ہم پورا اس کو ڈیجیٹل میڈیا کو اب جاننے لگے ہیں، اور ہمارے اپنے آپ کے اپنے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ تو میں سردار وسیم بابک صاحب وہ کام نہیں کر رہے،
वो एज गेस्ट आ रहे हैं, They are on payroll. वो एज गेस्ट आ रहे हैं, उसके हो आपके पास तो वो आप दे दो। खैर आपको मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत पर्सनल होते जा रहे हैं। नहीं, सहाफत में मैं पर्सनल हूँ, आप हमारे मशर है, हमारे बड़े हैं। ट्वीट्स जरा देख लें 2-3 दिन में, जो आपने क्या जवाब था ना सर, तो जो आपने ट्वीट्स किए वो ज़रा आप देखें। आपको आज भी पता है कि बंगला नंबर 7 मुझे क्यों मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है, और मुझे कल भी मिल सकता है, लेकिन जिनको तकलीफ है वो अपनी जलन ख़त्म करे। अब मैं आपकी सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी में हक रखता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ात के लिए नहीं मांगता। मैं इस मुल्क के लिए, इस अपने कौम के लिए किसी के पेरोल के बिना नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और मदद खुदा दहशत गर्दों का सामना कर रहा हूँ। लिहाजा इस रियासत की ये जिम्मेदारी बनती है कि मुझे सिक्योरिटी दे। वज़ीर-ए-आज़म की ब्रीफिंग से आपने बात की, मैं जवाब दूंगा। क्या आप मुतमईन हो? मैंने तो बोल दिया जी, मैंने तो बोल दिया। अब आगे रेयर अर्थ मिनरल्स जो डील्स हैं उसमें भी मैंने उस दिन भी बोला कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो सूबे को लूट में होना चाहिए। आफ्टर प्रोविंशियल अटॉनमी दीज थिंग्स मस्ट बी कैटर्ड बाय प्रोविंस। मैं आज भी ये बोलता हूँ कि SIFC एक गैर आइनी इदारा है जिसको नहीं होना चाहिए। देखो आप लोग बातों को गलत, हमको ये नहीं कि मैंने अगर माजरत की है तो मैंने देखो पार्लियामेंट में खड़े होकर सवाल उठाए। मेरी किसी के साथ ज़ात की लड़ाई नहीं। मैं खुदा की कसम आज से कुछ अर्सा पहले जब तक ये चीफ नहीं थे मैं जानता भी नहीं था।